dame i gospodo, dobro jutro, dobrodošli na let Ermot Negradić. Pojazdno spasavanje nalazi se ispod vašeg sjedišta. Your life vest is located under your seat. Kada posada da instrukciju, izvadite prkut iz omota i navučite ga preko glave. When instructed by the crew, remove from its packaging and place it over your head. Pričvrstite trake oko stupa i zateknite ih. Fasten the straps around the waist and tighten them. Da biste naduvali prskuk, snažno povučite crvene pločice ili duvajte u sjepčicu. To inflate the vertical foam and the red tap nozzle into the mouthpiece. Prskuk ima lampicu koja se aktivira u kontaktu sa vodom. The latex is equipped with a light that activates in contact with water. Prskuk naduvajte sve kako izađete iz aviona, nikako prije toga. Do not inflate your life vest until you leave the aircraft. Naša posada će sada proći kroz kabinu radi završne provjere. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan let. Our crew will now pass through the cabin to conduct the final safety check. Thank you for your attention and we wish you a pleasant
Aleksandra Nenadić i Irena Vujić. Još jednom hvala na pažnji, hvala što letite Srbiju. Good afternoon, ladies and gentlemen. Your captain speaking. My name is Jovan Radonjić and I will give you future information about our flight. Cabin crew, prepare for landing.
Конечно, давайте помогу вам. Нет, всего. Нужно развернуть так, чтобы было покомпактнее. Давайте не Put on your mask first before helping others. Ваш ремень безопасности должен быть застегнут и затянут. Когда включено табло, застегнут ремни. Your seatbelt must be fastened and tightened whenever the fasten seatbelt sign is on. Мы показываем. Over the water. For the event of ditching, there are flotation devices on board the aircraft. Ваш спасательный жилет находится под сиденьем кресла или в нижней части центрального подлокотника. The life vest is located under the seat or at the base of the central armrest. По команде экипажа достаньте жилет из упаковки и наденьте через голову. When directed by the crew, take the life vest out of the package and put it over your head. Оберните тесьму вокруг талии, застегните и туго затяните. Adjust the strap around your waist, fasten it and tighten. Надуйте жилет у выхода из самолета. Do not inflate the life vest inside the cabin. Более подробная информация представлена в инструкции по безопасности, размещенной в кармане, который находится перед вами или сбоку от вас. You can get more information.
Наш самолет произвел посадку в аэропорту Шереметьево имени великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Терминал прибытия Ц. Погода в Москве облачно, идет небольшой снег и температура минус 7 градусов по Цельсию. Московское время 23 часа и 42 минуты.